Ramotani, Oamtani, Joto, the active leaders of Jotona and Kani Hamdan, the Chobanti by Yaforo, Tai Oamtani, Jetini or joining Pano, Pamanja Pene, Joto Takute, Budonobo, Anikani Hamdamu, the Chobanti by Yapari, Tiny Coxarai, Jorabakisa, Tai Solukisa Lumuto, Sin Tabu, Shivo. 사라 디보니 신티 ප්‍ර서도 फनो दाउ थांचाङै सिनि बुबाग्रानो बस्कानि साला कप्लाइ खेने हने जतनो तयार लाइजा ग्रेडिं लाइजा खने अमनो आं ओआमसेनि जतो लुकुरनो बकयो ओआमसेनि जतो ताहु बुब्लगनो सिन्ति प्रसदो फनो लुकुरनो बकयो नरबो थांचा दंबि एक दंबि थांचानो सिनि फान थांचानि बिसिंतिनो सिनि मानते सकसाइसिं Order Tipraland bising timanai. Seni jeni hawa asik 70 বছর রমই যে আলকা বছর লুকুরক যে সাত পিত খাইতন জমনি অমনি ইয়াগনি যতন order Tipraland bising তিনছেন সিনি মানতাই সকতে রক তাই যে আসিক দিন রমই সিনি গুয়ে সাত পিত খাইতন জমনি যতন কাটনা সিন সিও সিনি বুবাগ্রা সিনি বাগি বিশেষ কষ্ট কাই নিজিনি সওয়াত সাক খাইয়া ততই How no kuri bosini bagi Tipraland bagi bahagi samukhaidang sing jotorsi bohai kubi borok bohai Tipraland bana hamdane borok bokai kuno rang puchani lup guri borok podni lup guri borok unti hai borok sini bubaga je tau sini bagi hawa no kuri samukhaidang sing jotorsi awno bohai kubi borok no sing jotono logi marnai ogre Tipraland Chobao sing borok buskane salak kai ma khaine Sini bubagra, sini bagi je khai domoni, sing omno ma bujinai, bini o kubui je o Chobao, sing jotono logi marna. Sini khai te ingai, taute bugro, sini khai te ingai, sing jotono ekma tongai, phancha ma tongai. O phancha, no sini, o man te sokte ro, man gai, gel ti bole no man gai. All one last fight khai te ni, sing jotono ek tongai. Omno semai ma tongai sing. Semaina tangai te kisa kufur kormo khayawui sing bubagrano logirui o gel Tipraland ni je Chobao bono koplai ma khayne hi sing o 6-7 mas bagi oro thancha tongmaya singo 6-7 mas bisingo jodi thancha ke tongkai sini than thunuke sini o mandai sokte jotto kisu manai je tabu alka party je singo chokam to khai tongoni sing thancha no simaine nai tongoni পত্রিকা রঙে উল্টো পুল্টা নিউজ সাপোর্ট কমানি সেগুলো খুঁজো খুঁজে মকল আসি যাবি বুঝি না তো সিনি থানচান সবানো সবাইনে বাগি থানচানি থানলো সবাইনে বাগি বড় অনেক চক্রান্ত খাইতো ডেইলি চক্রান্ত খাইতো বড় বাহিকে বুবাগ সবাইমান বাহিকে বুবাগ রানি বদল সবাইমান বাহিকে এমবিসি রঙ সবাইমান পার্টি লিডার ওয়াইটিএফ টিপ্রামতা টিডব্লিউ বাহিকে সবাইমান বড় ডেইলি চক্রান্ত খাইতো অমন মা বুঝি নাইছেন সিং তাবো সারাতি রওনা সিং সিও 94% সিং লগি সিনি Tipraland ফানি যে লুকুরক সিনি বুবাগ্রানি লগি ফাইল লগি না হনে বড় বুসকানি Chobao কপ্লাই খাইনে হনে যতন বুসকানি থাইজা গর্বনামন সিনি সাফরম যারা যে সিং Tipraland ফর যতন তাবো এক লাইজা থানসাং লাইজা অমন আমসানি লুকুরক বান কইনে বড় হাইতিনা যতন থানচা তঙ্গি এক তঙ্গি যারা ও আমসায় যে মাসামাংনি কামি আমসায় কাছে কাছে পারো মাসামাংনি তঙ্গ আগে বদল খাইনে র বড় নবো সিনি ও পার্টিনো মাতু নাই সিনি ও Chobao মাতু নাই সিনি ও থানচান Chobao মাতু নাই সিং বড় দরকার নাকা হাত জোর খাই ইয়াক খুলুমই বড় রিকোয়েস্ট খাই সিনি পার্টি মাতু নাই বড় সমা বুঝুক নাই সিনি গেল Tipraland ni Chobao বাহাই Sino Tanzan Chobao bahai, bono kaham ke kok sawi, sing bono buzi diwi, sing party tubui, sini logi Chobao khaina bagi ma koinai. Tabu je o masaman ni kami am je tongoni, jara BJP khai tongnai, IPF khai tongnai, boro botai 2-3 mas sini singo, sini party no jotono phai phai hene asa khai. Sing je news man tongoni je khobor man tongoni, kami am chai roni, boro খুব তাড়াতাড়ি সিনি বদল ফাইপাইনে হিনি খবর মনে সিনি ও Chobao
गेल दिबलन सभा ताई 2023 सभा तमै गुरुत्वपूर्ण होंगे ते कैसे कारण मुतों कारण कि 2026 डिलिमिटेशन ना थांगी दो और डिलिमिटेशन निकाय बहुत जैसी 20 सीट तो मनी जे ताबु क्वेका जनरल सीट और जैसी परसेंटेज तो मनी और जोतल कॉमन थांगे सिनो 20 सीट तंगला का प्रो सिनी जे ताबु 60 मिसिंग 20 सीट तो कॉमन अमो तंगला सिनी voting power तंगला अमर नो बड़ जोतल चक्रान तो खाने 2026 अमनो गुरुत्वपूर्ण होंगे सिंह अमनो 2023 सिंह पावर खाने नांगनाय गेला दिबले ने बागी सिंह पावर खाने नांगनाय और गेला दिबले नंखाय जे 70 বছরनि सिनी मानदाय सरकाया सिमायान तमनि जोत किसु माने गेला दिबले नो एमन डिमान्ड जे डिमान्ड नि बिसिंथै सिनी तिप्रासद पानि हामक्रायनाय जे ताबु आलका पार्टी रो चक्रान तो खाइ तमनि सिनी बरकनो उल्टा पुल्टा कक सावै चक्रान तो खाइ सिनी थानचन सुबायने देवनामनो सिंना बुझने कैसे साने और हुशियार तो खाइसि अमनो सिं और वन लास्ट फाइट के दिन और एक बार ले सिं बुबागनो लोगी मारले तांगे एक बार सिं सारा बছর न बनो लोगी मारि थानाय बहाय गुबै बरनो सिं लोगी रिमा थानाय सिनी बुबाग्रा सिनी बाय थुया सायावै आसे जबा खायतमन सौनो मा बुजिने सिनी थारे जे चौमारियो सिनी थानसानि थान जे नर खुलुगै सिंनो टिके दिसियो पावर तुमानि सिं जतसि अमनो अ थानसानि थान ताइसेमा फुंने 2023 जे खनामानि इलेक्शन नवेम्बर डिसेम्बर रगनो हन थाना हन खनाव अमनो जतने रेडी तंगनि तयार तंगि ओ एक बार बुबाग्रा बुई काहाय 5 বছর 10 বছর সাইয়া सुनो गेल दिबल नाइबो ओ 6-7 मास बा 1 বছর बिसिङो बजेस केबनो सिनबागि सिन मानदाय सरकार मानो मागि ब चेष्टा खाइतो अमनो बनो संग लोगि मारनाय बहाय कुइ बरग न लोगि मारनाय सिनि बुबाग्रा सिनि हामग्रानायो सिन तिप्रासद फनो हामजागो अमनो बुबाग्रा जे साथै बजे साथै वाइसुसु वॉइस मेसेज रखायो बा पार्टी प्रोग्राम रगो जनसभा कक सावनामनो सिं माखनानाय बिनि कगनो मानानाय हाइकिन सिन तिप्रासद बा हामग्राय फैनाय सिन तिप्रासद बते सागा सगिने थाने चौमानि जे थानसानि फानफुनि जे टिडिएसि पावर तुमानि ताव सिं जतसियो सिन टिडिएसि सिनि तिप्रासद फाने हामग्राय बागि बुबाग्रा लीडरशिप नि बिसिंथि सिनि सीएम नि लीडरशिप नि बिसिंथि डेपुटी सीएम ईएम एमडीसी सिनि हॉनरेबल चेयरमैन सिन जत लीडरशिप नि बिसिंथि ताव सिन टिडिएसि हापां सिन तिप्रासद फाने हामग्राय बागि सामु खाइतो ताबसु जरा नर कना कना गाकु अमनि सिगां जरा पावर जरा सरकार जाय थानाय र रिगनाय खोथों बागुरो खुनै खुनाय गुनर सिनि पार्टी सिन तिप्रामता पावर फाइ बुबाग्रा लीडरशिप फाइनो अफ रिगनाय खोथों जत किसु बागलाय दंसो बसकां साला ते बागनाय ते हामग्राय सामु खायनाय गोसामा समयरो कमरबा कमर ते बागनाय जों खायथानाय हाय सिन तिप्रासद फानि बागि अपोलो बैठाया खाई हेरेंबार हॉस्पिटल सिंसियो ताबु जे आगी ट्रीटमेंट रो खाइजाना थांगे फातार हासे रो माथो ताबु जत किसु हेरेंबार रो नसिं मोटामोटी कोनी प्रॉब्लम हिंदी जे कोनो टेस्टिंग हिंदी जत किसु हेरेंबार रो खाइनो हम जतन बुबाग्रा बागि फाइने सालाते हॉस्पिटल कटो कटो खाइने स्कूल काम खाइने ताबु सिंसि खुंबु स्कूल आगी काइसे खुंलो ताबु रो सेबारि कांचनपुर गोबां मा आमसायो 3-4 आमसायो नि दं सिनि टिडिएसि हापां सिन बरगनि हामग्रायनि बागि जे खाइ मानसा खाइ दं हाइसि अमनि सिगां जारा सरकार जाय थांनाय चाकरि बदलाइया खुंलाइया आसि वेकेन्सि गोबां मा खालि दं ताव सुदु सिं फान माया फनो जेओ लिमिटेड फान नि बिसिंथि फनो सिं चाकरि क्लाङो कयेकटाले चाकरि क्लाङो सिं बरगनो तो हामग्राय खाइने बागि सिनि प्रोसेस खाइ दं सिं बरग बाय जे दिल्ली नि सरकार बाय जे सिन तिप्रा स्टेट नि सरकार बाय सिं थुंजागै दङ फान जागिया काइसा म्युनिसिपालिटी एरिया आगो तो शहर चिकनो बड़ फान मानो 2000 कोटी 3000 कोटी आसे चिकन एरिया हो सिनि टिडिएसि आसे एरिया कत और फान बिसोर बड़ 300 400 कोटी 500 कोटी सिंगासे बाजेट स्लाम रहमनि रो कोनो दाम करि फान दिया
চিকন জায়গা আছে 2-3,000 কোটি উপর সিনিয়র যে 500-600 কোটি মানে 300-400 কোটি বেতনও থাকপাইও বাগিনো গ্যারেন্টি বলেন না তাহলে কেসে 3 টিডি এডিসি হাপান তাহলে যারা মেরিট যারা লেখাপড়া গোरों স্টুডেন্ট 5,000 টা ল্যাপটপ বাংলা থাকবেও অমনি সিগাं ধরো खोनाका কোনো সরকার উনকে বাগো সিন স্টুডেন্ট বগে নাইও সি বুবাগ্रानि লিডারশিপ বিসিंति খাই দं हाइस फाइने सालो तेबो खाइने तेबो डेभलपमेंट खाइने माइनस डेभलपमेंट खाइने थांगे सिनि ग्रेजुएट बोलेन दं अ ग्रेजुएट बोलेन बागिनो ताउते बुरो सिं जतनो थानसमा तंनाय एक मा तंनाय सिं फान ग्राकाय बुबाग्रानो लगी रुवै बोलो सिं कुप्लाय मा खाइने आमसेनि जत सिक्ला रना अंकयो हारि सिं जतनो सिक्लाय फान फुलुबै बुबाग्रानो लगी रुवै सिङाव ग्रेजुएट बोलेन चबा बोलो कुप्लाय मा खाइने बुबाग्रा सिं जतनो सिनि तम TWF हुन्दी बुरि मथा हुन्दी अक्रार हुन्दी सिक्लार हुन्दी जतनो तैनो सिं एक लगे सिं सुमाय मा थांनाय बुबाग्रानो बस्का सालो कुप्लाय खाइने अमनो